अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया और पेशावर के दौरे में उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बड़ी अहम तरीन मुलाकात की है। और इस मुलाकात में उन्होंने वहाँ पर होने वाली दहशत गर्दी के मतलब पार्टियों को भी ब्रीफिंग दी है और वहाँ पर होने वाले ऑपरेशन के मतलब पार्टियों को ब्रीफिंग दी है, किस तरीके से दहशत गर्दी का मुकाबला किया जा रहा है उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी है और उनसे भी तजावीज़ ली है कि किस तरीके से ना सिर्फ ये कुरम वाली सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है बल्कि ओवरऑल केपी के अंदर ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलने वाले बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरीके से अमन व अमान को कायम किया जा सकता है। आपको पता है कि उधर हालात बड़े ख़राब हो गए थे, उधर मामलात बड़े बिगड़ गए थे। वहाँ पर जिस तरीके से जंगी सूरत हाल और दहशत गर्दी की सूरत हाल बनी पिछले कुछ अरसे में, तकरीबन कोई 1-2 महीने में वो बड़ी ख़राब हो गई थी। तो उसको बेहतर करने के लिए ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात की गई। वहाँ पर ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अली अमीन गंडापुर जो CM KP, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला और इमरान खान के बड़े ही दबंग किस्म के खिलाड़ी उनके साथ बिल्कुल बैठे हुए थे और उनके साथ एक बंद बंद मुलाकात भी हुई है। तो ये बहुत अहम तरीन मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर जब इमरान खान और PTI के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी एक कमेटियाँ बनी हुई हैं और वो आपस में इंगेज हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान के साथ बैकडोर चैनल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, संडे वाले दिन मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान की डिमांड्स को पूरा करने के लिए मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर जो सज़ाएँ सुनानी है, फैसले देने हैं, उनको डिले किया जा रहा है। तो ये है पूरी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल, कॉन्टेक्स्ट ये है। अब ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात और इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, इसके 2-3 पहलू हैं, 2-3 पहलू बहुत अहम तरीन। एक तो ये मुलाकात हुई और उसके अंदर जो डिस्कशन हुई, जो एजेंडा था मुलाकात का, वो बहुत अहम है। अब 2-3 इसके पहलू हैं, 2-3 इसके एलिमेंट हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला जो उसका प्राइम फोकस था, जो प्राइमरी इसका जो एजेंडा था, जो टॉप प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो KP की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए, उसके हवाले से बातचीत की जाए और डिस्कशन की जाए। नॉर्मली वहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर हैं, सेम KP चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो वहाँ की कोर कमांडर के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं और उनकी मुलाकातें होती रहती हैं इस सिलसिले में। ना सिर्फ कोर कमांडर पेशावर के साथ बल्कि वहाँ FC वगैरह की और जितने उनके कमांडर्स वगैरह हैं उनके साथ मुलाकातें होती हैं। यानी जितनी फोर्सेस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुकाबला कर रही हैं, उनके कमांडर्स के साथ, उन फौजी जवानों के साथ या उन जो भी फोर्सेस हैं उनके जवानों के साथ मुसलसल मुलाकातें और इंटरेक्शन अली अमीन गंडापुर की होती रहती है। लेकिन इस टॉप लेवल की मुलाकात पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहली मरतबा सामने आई है और इसमें अली अमीन गंडापुर ने 1-to-1 बराह रास्त डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम से मुलाकात की। अभी लास्ट टाइम उनकी जो मुलाकात हुई थी वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हुई थी। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जब एपेक्स कमेटी का या नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का जब इजलास हुआ तो उस मौके पर भी उनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर माहौल भी थोड़ा सा गर्म हो गया था पॉलिटिकल सिचुएशन को या सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि शहबाज शरीफ, आपको पता है शहबाज शरीफ हर जगह पर लुच तो अपना तलता है, शहबाज शरीफ की जानिब से लुच तो अपना फ्राई किया जाता है, उसके बगैर तो ये लोग रह नहीं सकते। तो वहाँ पर माहौल बड़ा गर्म हो गया था। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने फैसला किया कि वो डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पर मुलाकात करने के लिए अली अमीन गंडापुर से, पेशावर में, KP में, और तमाम जो वहाँ पर सियासी ताकतें, कुव्वतें हैं उनके साथ एक मुलाकात करते हैं। तो वहाँ पर फिर मुलाकात हुई। तो जो प्राइम उसका फोकस था, प्राइमरी उसकी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से कुरम के अंदर या जो बॉर्डर एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो लगते हैं उस पूरी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए और पार्टियों से भी तजावीज़ ली जाए।
یہ تو ہے اس کا پہلا ایجنڈا۔ دوسرا، اس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اصل میں فوکس بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بڑی بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کو ایک پیغام رسانی کے لیے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یا اپوزیشن کے ساتھ، اور اس وقت جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات، ملاقاتیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی اس ملاقات کا بڑا اہم ترین مقصد تھا۔ تو اس ملاقات کے اندر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سچویشن ہے کے پی کے اندر، اور اوورآل جو پی ٹی آئی کا کردار ہے، یا پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے، یا پی ٹی آئی کے جو اس حوالے سے ایک اپروچ ہے، اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو یہاں سے عمران خان کو بھی میسج کنوے کر دیا گیا ہے، میسج دیا گیا ہے، پیغام دیا گیا ہے، اور اس ملاقات کے اندر آخرکار یہ بتا دیا گیا ہے کہ طاقت اور پاور کا جو مرکز ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کا آرمی چیف ہے، اور جی ایچ کیو ہے۔ تو اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، جو آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ تو آپ کرتے رہیں، لیکن پیرلل جو بیک ڈور چینل کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کسی موقع پر، کسی اسٹیج پر بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے، یہ جو 1 to 1 ملاقات ہوئی، یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کے ساتھ، سی ایم ہاؤس میں، کے پی میں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ، آرمی چیف کی 1 to 1، جس میں شہباز شریف بھی نہیں ہے، جس میں کوئی وزیر دفاع بھی نہیں ہے، جس میں کوئی وزیر خزانہ بھی نہیں ہے، جس میں کوئی وزیر داخلہ بھی نہیں ہے، جو کہ اپنا یہ لطف تل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس بات کا سگنل ہے، یہاں سے یہ سگنل دے دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، یا اس ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، یا عمران خان جو اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر، یا اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، اس کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا گیا، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا، اس کے وجود کو تسلیم کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر ملکی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں سے یہ بھی پیغام دے دیا گیا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے لیے سگنل ہے کہ آپ اپنا آپ ٹھیک کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ورنہ پھر پی ٹی آئی یا عمران خان ایک آپشن کے طور پر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نہ صرف اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں، بیک ڈور چینل کے اوپر تو آلریڈی باتیں چل رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ڈائریکٹ ملاقاتیں، رابطے اور مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اس حکومت کی چھٹی کرائی جا سکتی ہے۔